बकरी ईद सणानिमित्त काल घाटकोपर या ठिकाणी पाहायला गेलं तर सागर सोसायटीमध्ये वादविवाद आपल्याला पाहायला मिळाला होता। त्यामुळे मोठा पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी ठेवण्यात आला होता। भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी देखील या सागर सोसायटीमध्ये या ठिकाणी दाखल होऊन अनेकांची विचारपूस केली। पाहायला गेलं तर बकरी ईद निमित्त अनेक बकरे या ठिकाणी कुर्बानी दिली जाणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर या ठिकाणी स्थानिकांमध्ये आपापसात विरोध दर्शवायला सुरुवात झाली आणि त्यातच हा वाद आता चिघळायला लागला होता। मात्र पोलिसांच्या मुळे कुठेतरी वाद जो तो मिटला। पाहिलं तर आज देखील मोठा बंदोबस्त सागर पार्क सोसायटीमध्ये पोलिसांचा दिसून येतोय। राज्य राखीव तुकडी असेल, घाटकोपर पोलीस असेल, एक्स्ट्रा पोलीस फोर्स या ठिकाणी कालपासून तैनात आहे। कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पाहिलं तर सागर सोसायटीच्या आवारात असेल या बाहेर देखील मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त अजून देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय। या सोसायटीमध्ये मुस्लिम बांधव असेल, हिंदू बांधव असतील, हे दोघंही या ठिकाणी राहतात। मात्र या इमारतीमध्ये पाहायला गेलं तर याच ठिकाणी 31 बोकड जे ते आणले होते त्यापैकी 23 बोकड महानगरपालिकेकडे ताब्यात घेतल्याची माहिती किरीट सोमय्या यांनी दिली होती। आणि त्यातच या ठिकाणी कुठलीही बकऱ्याची कुर्बानी या ठिकाणी न दिल्यामुळे ह्या ठिकाणचा वाद जो तो शमला आहे। आणि याच ठिकाणी सध्या तरी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त अजून देखील दिसून येतो आहे। मात्र असे असताना या ठिकाणी पुन्हा वाद होऊ नये यासाठी पोलीस सतर्कता आहे। आणि या संदर्भातची जी परवानगी घेतली होती बकरा कुर्बानी संदर्भातलं ती देखील मुंबई महानगरपालिकेने रद्द केली आणि अचानक रद्द केल्यामुळे पुन्हा वाद पेटला होता आणि तो कुठंतरी आता शमताना आपल्याला पाहायला मिळतो। मात्र कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी अजून देखील मोठा पोलीस बंदोबस्त या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र सध्या तरी घाटकोपर या ठिकाणचं पश्चिम सागर सोसायटीच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांची तुकडी आपल्याला पाहायला मिळते। त्यामुळे येणाऱ्या काळात आता बकरी ईद असेल, इतर सण असतील मुस्लिम समाजाचे, त्या संदर्भातलं योग्य पाऊल ते उचलणारच आहे। मात्र सध्या तरी जे सोसायटीतले लोक आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। या ठिकाणी सर, कल जिस तरह से वातावरण था, अभी फ़िलहाल किस तरह से यहाँ पे स्थिति है, और कल का बकरी ईद का जो प्रोग्राम था आपको जगह कहाँ पे मिली, किस तरह से आपने ये जो त्यौहार है वो मनाया? रखने का कल रात को ऐसा था कि यहाँ पर आईविंग का था, वो भी कैंसिल किया गया है। और डाइवर्जन उसका जो रखने का वो भी अचानक में डीसीपी साहब आए और बोले कि रखने का भी परमिशन नहीं है, तो उसका डाइवर्जन हम लोग ने दरगाह पे करा। बीएमसी वार्ड ऑफिसर ने उसमें लास्ट में कॉर्पोरेट करके उन्होंने उधर दरगाह की तरफ डाइवर्जन किया और कटिंग के लिए नेशनल जो बाजू में एक कटिंग का स्लॉट है वहाँ पर किया गया है। फिलहाल यहाँ पे किस तरह स्थिति है अभी? फिलहाल किस तरह से कल जो वाद विवाद हुआ रहा था, अभी इस तरह से वाद विवाद है क्या? आने वाले समय में ये जो वाद विवाद होने के लिए आगे किस तरह से तैयारी रहेगी? नहीं, वाद विवाद तो था ही नहीं। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं यहाँ पर। कुछ लोग बाहर के बदमाश लोग वो आते हैं, हमें वो जो ऐसा उनको ईद के मौके पे मौका मिलता है तो वो लोग हड़कंप मचाते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई इधर उनसे डरता भी नहीं है, दबता भी नहीं है। हम लोग रूल और कानून के पालन करने वाले हैं और कोई उनसे डर के मारे ऐसा नहीं। डीसीपी साहब ने कहा अच्छे नोट पे इस चीज़ को ख़त्म करिए, तो वो नोट पे हम लोग ने ख़त्म किया। और ऐसा था कि हम लोग ने लास्ट का परमिशन का ट्राई किया। एक्चुअल में बीएमसी का वार्ड ऑफिसर की ये सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने रात में 8 बजे बोला, नहीं तो हम लोग कोर्ट की तरफ मूव करते थे। और अभी भी हम लोग मूव करेंगे, हम लोग कोर्ट की तरफ 110% हम लोग की तैयारी है। ईद का आज मौका है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो जाए, हाँ तो खाना वाना खा ले लोग, सब लोग मिल के, फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ। इसमें बीएमसी 100% कल्प्रेट है। बीएमसी के पर हम लोग उसको पार्टी बनाएगी ही बनाएगी। पाहायला गेलं तर या ठिकाणी सध्या तरी वातावरण आता जे ते शांत आहे आणि या सोसायटीमधील सोसायटीच्या लोकांनी सांगितलं येणाऱ्या काळात मला कोर्टच्या देखील पायरी चढावं लागेल, कारण सणानिमित्त कोणतरी बाहेरून व्यक्ती येते आणि खोडा घालते। त्यामुळे कुठेतरी अशा प्रकारचा विरोध दर्शवणं कुठेतरी चुकीचं असं देखील सोसायटीचं म्हणणं आहे। मात्र येणाऱ्या काळात पाहायला गेलं तर सोसायटी दोन्ही सोसायटीचे लोक एकत्र राहतात, गुण्यागोविंद राहतात। मात्र येणाऱ्या काळात आता कुठलाही वादविवाद होणार नाही असं देखील त्यांचं म्हणणं आहे। त्यामुळे पाहायला गेलं तर मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। कॅमेरा अथर्वसह गणेश सुराट, TV9 मराठी, मुंबई घाटकोपर।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.